हरे कृष्ण। ओडिया भागवत प्रथम स्कंद दशम अध्याय भगवान श्रीकृष्ण को द्वारिका प्रत्यावर्तन। दशम अध्याय हस्तिनापुर कार्य सारी द्वारका गमन्ते मुरारी। हस्तिनापुर नारी स्तुति दशमोऽध्याय करन्ति। शौनक उवाच भसुता कः कृष्णवाणी संसारो तोरी जाहा शुणी। पांडुराजार मृत्यु काले दुष्ट जे राज्य नेले बळे। गोविंद पादे आश्रा करी से आता ताई जने मारी। पंच भ्राताए एक मेले प्रजा को पाली राज्य कोले। तेरे की कोले पांडु सुते स्वभावे कृष्ण रसंगते। सुत उवाच पांडव वंश रक्षा करी कुरुवंश को नरहरि। क्रोध नळे भस्म कले दावाग्नि जेने वनस्थले। युधिष्ठिरंको राज्य मध्ये कृष्ण स्थापिले राजपदे। भीष्मंक ताहु धर्म बाणी जेबा कहिले चक्रपाणी। सेवक्य शोक मोह छाड़ी प्रजा पालने चित बढ़ी। आनंद मने धर्म बड़ा प्रजा पालने मन देला। कृष्णर तेजे राजा गणे सेवन्ते युधिष्ठिर चरणे। समुद्र अंत जाए मोहि धर्मानंदन आज्ञा बही। प्रजा वंशते मेघमाळ भूमि रे बरसन्ति जल। कामधेनुर प्राय मही प्रजा कल्पिते शस्य देई। गोपाल गोष्ठ मध्ये थाई अनेक क्षीर देन्ति गाई। नदी बहन्ति पुरी जले समुद्र रहिला निश्चले। पर्वते निज स्थाने स्थिर आवृत लता वन घोर। औषधि गण ऋतुमते फलन्ति प्रजा तोषार्थे। प्रजाको आधि व्याधि क्लेश न लगे तापत्रयलेश। धर्मानंदन राजो जेते प्रजाए वंचन्ति निश्चिन्ते। बंधुंका शोक शांत करी सुभद्रा प्रिय कामे हरि। हस्तिनापुरे हृषिकेश भावे वंचिले केते मास। द्वारका गमने उद्योगी युधिष्ठिरंको आज्ञा मागी। जन जन के करी कोल श्रुहृद प्रेम वाक्य भोल। रथे बसिले वनमाली तुले सकल बंधु मिली। कृष्ण सुभद्रा कुंती सुते राजाए आसीथिले जेते। गांधारी धृतराष्ट्र मेले जुजुत्सु गौतम तुले। धौम्य संगते भीम मिशी उत्तरा नारी मध्ये आसी। कृष्ण को न मिला अंतरे
ଗର୍ଭରକ୍ଷଣ ସ୍ନେହ ଭରେ। କୃଷ୍ଣ ବି ରହେ ମନ ଛନ୍ନ ସହି ନ ପାରେ ହତ ଜ୍ଞାନ। ଯାହାର ଯଶ ଗୁଣ କନେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସାଧୁ ଜନେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ ପାରନ୍ତି ଛାଡ଼ି ହେଳେ ତରନ୍ତି ଭବ ବାରି। ସେ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ଭାବ ବଢ଼ି ସାକ୍ଷାତେ କେ ପାରିବ ଛାଡ଼ି। ନିରତେ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ ସ୍ନେହ ନିର୍ଭରେ ଆଲିଙ୍ଗନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବଚନ ବରି ଶୟନ ଭୋଜନ। ନ ଦେଖି ତାର ପଦ୍ମ ମୁଖ କାହିଁ ଲଭିବେ ଆଉ ସୁଖ। ଏ ରୂପେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଦେଇ ଚକ୍ଷୁ ପିଞ୍ଚୋଡ଼ା ନ ଚଳଇ। ତାହାର ସ୍ନେହେ ବଧ ହୋଇ ଚଳନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଜାନ୍ତି ଯାହିଁ। ପୁରୁବାହର ହନ୍ତେ ହରି ବିକଳେ ଯେହ୍ନେ ପୁର ନାରୀ। କମ୍ପିତ କଣ୍ଠେ ବାକ୍ୟ କହି ବୋଲନ୍ତି କୁଆରେ ଚାହିଁ। ଦ୍ୱାରକା ଗଲେ ଭବଗ୍ରାହୀ ଆମ୍ଭର ସୁଖଲେ ସେ ନାହିଁ। ମୃଦଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଭେରୀ ବୀଣା ଘଣ୍ଟି ଦୁନ୍ଦୁଭି ନିର୍ଘୋଷଣ। ବାଜଇ ନାନା ବାଦ୍ୟ ସ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ନାଦ ମନୋହର। ସେ କୁରୁ ରାଜ୍ୟ ଯେତେ ନାରୀ କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦେ ତନୁ ଘାରି। ଜଗତି ଅଟାଳିଆ ରହି ପୁଷ୍ପ ବିଞ୍ଚନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ। କୃଷ୍ଣର ଶିରେ ଶ୍ଵେତ ଛତ୍ର ରତ୍ନ କାଞ୍ଚନେ ସୁଘଟିତ। ଅର୍ଜୁନ ଗୋବିନ୍ଦର ପାଶେ ଆନନ୍ଦେ ଘେନି ମାନ ତୋଷେ। ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ପାଶେ ଟେକି ବ୍ୟଜନ ଉଦ୍ଧବ ସାତ୍ୟକୀ। ଚାମର ହସ୍ତେ ପୁଣି ବିଞ୍ଚି କୃଷ୍ଣ କର୍ପୂର ଧୂଳି ସିଞ୍ଚି। ଦେବେ କୁସୁମ ବରସନ୍ତି ମାର୍ଗେ ବିଜୟ ଯଦୁପତି। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମିଳି କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ଅଶିଷ ଦେଲେ ମନ ତୋଷେ। ତୋ ସୁଖ ହେଉ ଏହି ବାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖୁ ଯାହା ଶୁଣି। ନିର୍ଗୁଣେ ନହେ ଅନୁରୂପ ଲୀଳାବତାରେ ଆରୋପ। କୌରବ ପୁର ନାରୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଚିତ ଯାର। ଅନନ୍ୟ ଭାସନ୍ତି ଯେ ଗିର ସେ ସର୍ବସ୍ତୁତି ମନୋହର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଦେଖି କେ ନାରୀ କହେ ଶୁଣ ସଖୀ। ଏ ହରି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ନିର୍ବାଣ। କରି ସକଳ ଦେହେ ବସେ ରହଇ ଏକ ଅବଶେଷେ। ଗୁଣତ୍ରିତ ଏ ଜଗତ ମାୟାରେ କରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମଭାବ ବহে ସକଳ ଶକ୍ତି ଘେନି ରହେ। ଯେସନେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଲଇ ଦିବସ ଅନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଶୋଇ। ପୁଣି ଉଠଇ ରାତ୍ରି ଅନ୍ତେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରେ ଚିତେ। ତେନେ ହାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରସରେ ଶୟନେ। ଯାହାର ନାହିଁ ନାମ ରୂପ ଅନାଦି ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ଲେପ। ଜୀବର ସଙ୍ଗେ ଭୋଗ କରି ବିହରେ ନାନା ରୂପ ଧରି। ଜଗତ ସଂଚାର ଏମନ୍ତେ ବିଧାନ କରେ ବେଦ ମତେ। ଯାହାର ପାଦେ ଆଶ୍ରା କରି ଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମାରେ ନିଶ୍ଚଳେ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ। ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶଇ
सकल कलुषना सई जार महिमा मुनि गणे आगम निगम प्रमाणे एणु आरेक कथा कही बंचंती जार पाद ध्याई जे कईश लीला करी प्रकृति संगते बिहरी सृष्टि करिण पुणी पाळे ईश्वर रूपे अंत करे से तो सन लागे ताहार नलिनी दले जेने नीर सेही आंभ दृष्टि पथे देख ग साखी अछि रथे दृष्ट क्षेत्रीय जेते बेले धर्मे ग्रासंती सयले ए हरि सत्तगुण धरी नाना शरीरे अवतरी जस विस्तारी दया संगे सुखे बिहरे जुगे जुगे जदव कूल ए संसारे भाग्य के करिब गोचरे पुरुष उत्तम श्रीपति जेणु जादवे उत्तपति जार निवास मधुवन तेणु स्वभावे पुण्यतम रजनी अन्ते नारलोके नाम धरन्ति पुण्य श्लोके एचे द्वारकाति अक्षर अपार पुण्य संस्कार जहि सकल प्रजाजन कृष्ण हसित बदन निगम वाक्य जहा घोषी देखती निज द्वारे बसी कृष्णर जेते पत्नी गण से तो स्वभावे भाग्यवान चामनियम व्रत स्नान यज्ञ तपस्या महिदान संकल्प करे जन्मंतरे ताहांकु लभिचंती बरे चाहक अधर अमृत पानरे गोपीए मोहित नित्य पीबंती सुख भरे के भाग्यवंत तांक तुले रुक्मिणी स्वयंवर काले शोभार मते रूप मिले कृष्ण विषय जेते वादी क्षेत्रीय शिशुपाल आदि ताहांका दर्पनाश करी कन्या हरिले नार हरि नारकासुर वध करी 16 सहस्र कन्या हरि रुक्मिणी आदि जम्बवती अपरे जेते नारी छत्ती से बधू जने तार संगे खटंती सौभाग्य रंगे तार कटाखे वासा होई निश्चल निश्चिते रूप ध्याई निरते कृष्ण घेनी घरे प्रेमे से बंती तापयरे पारिजातक आदि दान देई आनंद तांक मन करिण प्रभु भावग्राही ताहांक संग न छाड़ई गुरुमंडल बधू जने मुंते वाणी अन्य अन्य स्मित इंगिते ताहा लखी रथे चलिले पद्म आखि कृष्णर स्नेह मने धरी पांडवे घेनी सैन्य चरी शत्रुंक भय चिते चिंती कृष्ण को आवरी चलती केते हैं दूरे भावग्राही पांडव मन को बुहाई उद्धव आदि प्रिय संगे चलिले निजपुर मारे कुरु जंगल देश जिनी पांचाल दुससुर सेनी जमुना देश ब्रह्मवर्त मत्स्य नगर सारस्वत जमुना देश ब्रह्मवर्त मत्स्य नगर सारस्वत मरुधन्युन सौवीर आभिर पुरी जे अपर जिणिग मिले निज रथे मिलिले द्वारका प्रशस्ते से जेते
प्रजाजने सभ्रमे कृष्ण दर्शने अनेक उपायन हस्ते निवेदी कृष्ण पाद गते हेमन्ते द्वारकाग्रते मिलिले दिनकर हस्ते से हरि चरण पंकजे किंकर जगन्नाथ भजे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नमिष्योपाख्याने श्रीकृष्ण द्वारकागमनं नाम 10 अध्यायः।